Aw, sorry. Aw, ikaw nagdaog, pre. Mads, ay sagot. Oh. Kanang nakadre extra Mads. May extra. Isa kwarta good. Mo Aw. 1,000 nimo. Maham ka 1,000? Oh, na minaka de ha. Bawa na gubi kay. Ako Aw. laging Sige, napa ko extra dre, pero ayaw na lang panguwang. Ikabaw mo kung nga di ka kabayad. unsa una nang dadi? Tagaan natin kayo challenge. Challenge? Oh, Sige challenge. sige sige, tagaan. ganahan basta us kalibo. Oo. Ay, tarong ba? Sige, kaniya. Wow, unsa man, unsa man, unsa man. Oh, Pinahinay og sagpa. Ang pinakahinay mo sagpa, mo'y makadaog. yatis ka na ray challenge nimo anang us kalibo. 1,000 ni hatag na ako basta makadaog ka. Kung makadaog ka. Yate. Oo, ano Sige, pangutang sige, kay. sige, sige, Isod sige. kay mangutang ngayon, Sige, di sige, bayaran. sige, sige. Sige, sige. Ako na. Ikaw una. 1,000 na. Oh, sige, sige. Dire. Ah! Ah. Sige na aya, sige. Dog ko na, dog. Oh, pagani ako pagani. Sige, okay na. Hmm. Sige, ikaw na po. Pod. Sige, sige, bantay ka ha. Oo. Sa kalibo ha. Oo. Bantay ka, sige ha. Sige, sige, sige. Aray, sige. Dam na? Oh, sige, sige. Na ha. Aw, sorry. Aw, ikaw nagdaog, pre. Ikaw nakadaog, pre. Ano ko sa kalibo? Oo. Gago! Aris ako. Una ko, ah. Matay. Ito eh. Di pa ugan siya to, no? Yung pahinahina eh. Ano man to ba?